Moabot sa 1,187,200 pesos nga kinatibuk ang kantidad sa smuggled cigarettes ang na-recover sa kapulisan sa Purok 8 Barangay Bauyan, Sultan Naga de Mapuro, Lanao del Norte. Pasado alas 9:00 sa gabi niadtong Setyembre 22, 2025, ang kapulisan niresponde sa tip gikan sa usa ka concerned citizen kalabot sa gingong usa ka pundok sa smuggled nga sigarilyo magitabunan og trapal sa lugar. Nariskobrehan sa operating team ang mga kontrabando sa may National Highway sa plantasyon sa saging. Na-recover ang kinatibuk-an nga 28 ka kahon ug 84 ka rim sa nakalain-laing brand sa sigarilyo. Ang maong kontrabando gikatakdang i-turnover sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Samtang padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa pag-ila sa na nag-iya sa maong mga smuggled nga sigarilyo. Mga katropa, aron nga kanunay himsog ang panlawas. Tumar sa Santon, vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na acidic mo nga dili hapdo sa tiyan ug ulcer matambalan. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Roston Villafranca, XFM News.